બનાસકાંઠા જિલ્લાના હરિધામ ગૌશાળા ખાતે 1 કરોડ અને 8 લાખ રૂપિયાનો ચેક ગૌશાળા અને પાંજરાપોરો માટે કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રી પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલાના હસ્તે અર્પણ કરવામાં આવ્યું, જેમાં કેબિનેટ મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ ભાભર સુઈગામ હાઈવે પર આવેલા જલારામ ગૌશાળાની મુલાકાત લીધી, જેમાં રૂપાલાએ સમગ્ર જલારામ ગૌશાળા ગાયો રાખવાના તમામ શેડ અને ગાયો માટે થતી સારવારની આધુનિક સાધનો, મંદી ગાયો, ઘાસચારો ડેપો જેમાં સારવાર વિભાગ જેવા તમામ ગૌશાળા ટ્રસ્ટીઓ સાથે નિહાળીને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। જય ગૌ માતા। બનાસકાંઠાના જલારામ ગૌશાળા ભાભર ખાતે ગૌશાળા અને હરિધામ સંસ્થાની મુલાકાત લેવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો। સમસ્ત મહાજનના શ્રીમાન ગિરીશભાઈએ એક સુંદર મજાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું। समस्त महाजनना माध्यमथी अपना राज्यनी जुदी जुदी गौशालाओने 1 करोड़ અને 8 लाख रुपया जेवी मातबर रकमनी सहाय करवा माटेनो कार्यक्रम एमणे गोठव्यो हतो। एनो साक्षी थवानो मने अवसर मळ्यो। जलाराम गौशाला अने हरिधाम खाते गायोनी जे सेवा प्रवृत्ति थाय छे एने जोईने अंतर मननो राजीपो थयो। दुखी अकस्मातनो भोग बनेली गायोनी स्वजननी जेवी सारवार अहींया हरिधाम खाते थई रही छे जाणीने खूब प्रसन्नता थई। मारे एक वातनो विशेष उल्लेख करवो जोईए के अहींया हरिओम करीने ग्रुप चाले छे। जे ग्रुपना युवानो दररोज 2 થી 3 कलाक सुधी आ बधी बीमार गायोनी अने गौशाळाना जुदा जुदा कामोनी सेवा करवा माटे आवे। निस्वार्थ भावे सेवा करनारी आ टीमने हूँ हृदयपूर्वकना अभिनंदन आपू छूँ, धन्यवाद आपू छूँ अने एमनी उपर मां गौ माताना आशीर्वाद अवश्य उतरशे एवी गौ माताना चरणों प्रार्थना करूँ। अहींया विविध गौशाळानी साथे संकळायेला आगेवानोनी साथे पण मळवानो, बेसवानो अने एमनी साथे संवाद करवानो पण अवसर मळ्यो। अमारा जिल्लाना अग्रणीओ कीर्तिसिंहजी, दिनेशभाई वगैरे आगेवानोनी साथे पण मळवानो अने बेसवानो अवसर मळ्यो। आखा ए पंथकमांथी गो कृषि અને गौ सेवा करनारा अग्रगणीओ आ कार्यक्रमनी अंदर भाग लेवा माटे आव्या हता। एमनी सौनी साथे पण मळवानो अवसर मळ्यो। धन्यवाद। बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार एनडीए से जुड़ रहे, इससे कितना फ़ायदा होगा एनडीए को लोकसभा में? देखो, ये बात वैसे अंक गणित की बात है। किसी भी दल में कोई भी आदमी जुड़ता है तो 1+1 होता ही है, तो फायदा तो होने का ही होता है। धन्यवाद। बाबूभाई चौधरी, दिव्यांग न्यूज़, बनासकांठा।